Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita hunting di Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi. Melintas satu unit bus pariwisata. Satu lagi. Lagi melintas bus pariwisata. Satu lagi bus pariwisata. Lagi bus pariwisata. Satu lagi bus pariwisata Citra Dewi. Terpantau satu unit bus pariwisata dengan teloletnya. Blue Star. Lagi terpantau bus pariwisata. Nyaman Holiday. Lagi terpantau bus pariwisata. Lagi bus pariwisata. Lagi bus pariwisata. Lagi melintas Bagindo Transwisata Duta Suger. Terpantau satu lagi bus pariwisata Tayo. Lagi melintas satu unit bus pariwisata. Satu unit bus polisi melintas.
pariwisata. Lagi bus pariwisata. Terpantau lagi 2 unit bus pariwisata Bagindo Transwisata. Lagi bus pariwisata. Melintas 1 unit truk. Lagi 1 unit bus pariwisata. Minimal bus pagkakaturi lah ya. Lagi 1 unit bus pariwisata. Lagi 1 unit bus pariwisata. Lagi 1 unit bus pariwisata. Iring-iringan bus pariwisata. Taman Surga ABG Armada Bumi Minang. Lagi iring-iringan bus pariwisata. Lagi bus pariwisata. Virkansa Tour. Lagi melintas 1 unit bus pariwisata. Melintas 1 unit truk. Lagi melintas bus pariwisata. Satu lagi RMD
wisata. Sekian dulu hunting kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.